Tolentino na kay De Los Reyes. Binigay kay Recto. Recto binigay kay De Los Reyes. De Los Reyes umangat. Good for 2. De Los Reyes. Kay De Los Reyes. De Los Reyes ay nalagay Ochoa. Ochoa pa kay Recto. Recto. Good for 2 para kay Recto. Santos binigay kay De Los Reyes sa labas. 3 points. Tolentino babawi. No good. Rebound down ni Recto. Recto good for 2. Recto. Recto. De Los Reyes. 3 points. De Los Reyes. Tolentino binigay kay De Los Reyes. De Los Reyes. 3 points. De Los Reyes. Mainit. Play. 20 seconds to play. Tolentino using the glass, no good. Good for 2. De Los Reyes, no good. Bola na kay Lacson pa rin. Mga De Los Reyes. Tolentino pinigil De Los Reyes. De Los Reyes sa gitna kay Tolentino. Sa ilalim kay Santos. Good for 2, Santos. Bola na kay Tolentino. No good. Santos, good for 2, Santos. Sa likod. Tolentino nagbawa ng bola. Nirekta, madulas. Good for 2. Kulyado. Lacson, good for 2 para kay Lacson. Lacson. Sa gitna, Santos, good for 2, Santos. Superman, good for 2. Ang bilis sa papagkar ka rin. Bola binigay kay Lacson. Good for 2 para kay Tolentino sa ilalim. No good. Santos, good for 2, Santos. Recto, good for 2, Recto. Recto. Lacson, no good. Santos, good for 2. 1 minute 30 seconds. Santos, good for 2. Superman. Good for 2, Lacson.